Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Oplan baklas sa mga sakyanan nga dili otorisado nga magpapilit og sticker sa tiwog PNP gipaygayon sa dakbayan sa Mandawi. Dakong aumento sa presyo sa mga produktong petrolyo ngumabot sa dulan 3 pesos matag litro gipatuman na. Pagsuspenso sa COMELEC sa tanang proseso alang sa People's Initiative gihangop sa mga senador. Duha ka batang managsuon nga magkatulgan sa treehouse o wala nagyatiman sa ginikanan gi-rescue sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sari 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Traffic Enforcement Agency of Mandawi ni pahigayon og operation nga baklas sa mga sakyanan. Gihimugatan usab sa team nga wa sila'y gipagawas nga mga stickers gikan sa ilang nga buhatan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nipahigayon og Operation Baklas ang Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team sa mga sakyanan nga nagpapilit og team og PNP stickers. Gipahigayon ang Operation Baklas sa boundary sa Barangay Hagobiao ug DM Cortes Street duol sa Cansaga Bridge. Kuyog sa team ang Mandawi City Police Office nga atol usab sa random checkpoint. Sigon sa Assistant Department Head sa team nga kini direktiba sa direktor sa team nga si Edwin Humawas. Matud niini nga posibleng adunay abuso sa paggamit sa maong mga sticker. Posible usab nga ang publiko nagtuo nga dili na ma-flag down o baka i-excuse ang mga sakyanan nga adunay maong sticker. Murag kanang doon na proliferation kan mga ingon ana ba niya ang uban na abuse na og gamit kay murag pag kanang abi kay doon na sticker nagtuo sila nga dili na gani madakpan gani kung doon na traffic violation. Even naay mga sticker na may mga na-impound rin nga naay mga doon na mga sticker gihapon. Himugatan usab niini nga wala nagpagawas o nang hatag og sticker ang team ug wala siya ideya sa kinigikan. Ang tigpamaba sa Mandawi City Police Office nga si Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro nagkanayon nga wala usab siya nakabantay nga nagdistribute og stickers ang PNP. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gipatuman karong adlaw ang dakong aumento sa presyo sa mga produktong petrolyo nga moabot og dulan 3 pesos. Gipahibaw sa mga oil companies nga gidugangan og 2 pesos ug 80 centavos ang matag litro sa gasolina. Samtang niuminto og piso og 30 centavos ang matag litro sa krudo, samtang 45 centavos usab ang matag litro sa kerosene. Nakita sa Department of Energy nga nagkagamay ang inventory sa lana sa Amerika tungod sa nagpadayong panaglalis sa Middle East ingon man sa Red Sea. Dugang pa nga posibleng musaka ang demand sa petrolyo niining tuiga. Maong namahayag ang grupong Piston Cebu nga way bagong Pilipinas ning liderato karon sa gobyerno tungod sa dakong pagsaka sa presyo sa lana. Bureau of Fire Protection Cebu City mipahimangno sa publiko nga likayan ang pagsunog sa mga basura aron malikayan usab ang mga grass fire. Apan kung dili kini mopatuo, pamultahon gayud kini sa BFP. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Pamultahon gyud sa Bureau of Fire Protection ang mga masakpan nga magdaob og mga basura bisan pa man sa ilang tugkaran. Kini subay sa tulo ka alarma sa sunog ang ilang gitubag nga tungod sa rubbish fire o grass fire ni adtong Domingo.
Matod ni SFO3 Wendell Villanueva, ang tigpamaba sa BFP Cebu City nga kung mahibawaan nga tinuyo ang pagsunog o pagdaob sa basura, ila kining kaistoryahon ang hingtungdan ug pamultahon. Wala, tungod sa imong biyansa ra kayo nga di maka labi na gyud pasagdan biyaan ra ba mo na nungdan tungod sa pagdaob mo na ato ginang ano na to nang ipabadlong gyud mana og mo kuan mi og rubbish fire or grass fire nga gituyo gyud daob makaresponde mi na amo ginang istoryahan ang kuan ang tungod no nga usbon pa na or amoy pa kuan sa barangay na kay para pamultahon. Dugang pa niya aron nga malikayan ang maong insidente, makig-alayon sila ngadto sa mga opisyales sa barangay aron sa pag-edukar ug pagpasabot sa ilang mga sakop nga sundon ang balaod sa Department of Environment and Natural Resources kun RA 9003 Ecological Solid Waste Management Act kun pagdili sa pagsunog ug sagbot o bisan unsa pa nga tanom. Gawas sa makamugna kini og lapad nga sunog o grass fire, peligro sab kini sa kalikupan tungod sa aso nga ipagawas og peligro sab kini sa panglawas sa tawo. Ano na atong nakikalayon kita sa we are closely coordinating with the barangay, no? Barangay officials para mapahibangnuan gid ang publiko ang ilang mga konstituente nga gibawal ning kuan kini ang mag daob sa inyong tugaran kay Gani sagad sa ilang maalarmahan nga sunog nga rubbish fire o grass fire, mga gipangbayaan lang nga dinauban nga basura. Tungod niini giawhag ni Villanueva ang publiko nga likayan ang pagsunog sa basura aron nga malikayan sab nga magamit sa wala hinungdan ang mga government logistics nga unta mamahimo nga malikayan pinaagi sa pagsunod sa balaod nga dili magdaob o magpataka og labay sa mga upos nga sigarilyo. Garan mo rin daganan niya. Imagine atong respondihan ang grass fire, ang kaning mga sunog sa basura, kung butol naon kung di lang tap kanang magbabadlong ang publiko, no? Ang among tang resources, ang among energy sa atong firefighters imbis among tang ipangandam sa kanang dagko nga sunog bitaw nga delikado kayo, especially kanang residential, amo pagigi usikan, amo po yung Cheers, May Uy, CCTN News. Department of Environment and Natural Resources 7 ipahimangno nga dili mukumpiyansahan kung makakumpiyansahan ang pagtumaw karon sa kubra o uban nga mga mala nga mga bitin. Usa sa ilang gitumbok mao nga nasinating grabing kainit karon sa panahon, mao nang gawas ang maong matang sa mga mananap. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nagkatag sa social media ang managlaying sumbong bahin sa mga cobra snakes nga nitumaw sa managlaying lugar ilabi na dinhi sa Sugbo. Sama na lang sa barangay Busay ning Dakbayan sa Sugbo, nasigpatan sa netizen nga naglatagaw sa dalan ang duha ka mga king cobras. Gisundan usab kini sa pagpanggawas sa laing king cobra sa barangay Talamban sa susamang Dakbayan diin nakahigayon sa pagdakop ang maong tagbalay. Samtang gipangulbaan usab sa mga residente ang nadakpang king cobra dito sa lungsod sa Tabogon. Mahinon nga na-recover kini sa mga hingtungdang otoridad. Nakita sa Department of Environment and Natural Resources, DENR7, nga nanggawas ang mga cobra ug ubang venomous snakes human nasamukan sa ilahang nga habitat. Gipakapinan pa usab og nagkagrabing kainit sa panahon tungod na sa hulga sa El Nino phenomenon. Second factor, introduce. There are a lot of introduced wildlife. Maybe nadala sila sa barko galing Bohol, no? Or maybe there are some illegal wildlife traders that are breeding those wildlife, and then at the end they introduce it sa Cebu province. So there are many factors. Mao dili angayng ikaalarma apan dili usab ka kumpiyansahan ang pagtumaw sa mga bitin tungod sa kapeligroso nga dala niini. Mitambag ang ahensya sa publiko nga di basta-bastang pamatyon ang mga bitin ug banakon tungod kay adunay balaod nga nagpaluyo. Suggestion namin if case to case basis, no, if nasa maraming tao, no, in community yung mga like for example ang king cobra, venomous snake man yun, no. So pwede tayong umawag ng mga experts, no, yung mga
merong kakayanan na mag-handle ng venomous snakes. Awhag nila nga magpatabang sa mga eksperto alang sa saktong paghipos sa mga bitin ug uban pa. Available pa hinuon ng anti-venom nga bakuna sa pipila ka mga tambalanan sa Sugbo tungod kay paigo pa man ang supply. Available po yung polyvalent anti-venom, no? So makuha natin yon, no? Na post, meron tayong information nakuha na pwede tayong makakuha sa Vicente Soto Memorial Medical Center. So meron po silang available na anti-venom, no? Ian Navarro, CCTN News. Philippine Textile Corporation sa lungsod sa Cordoba, temporaryong nagsira, mubalik na unya sa ilang operasyon. Mga apektadong trabahante nakadawat og tabang finansyal gikan sa maong lungsod. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca. Mubalik na sa operasyon ang Phil Textile Corporation usa ka patahian sa lungsod sa Cordova nga temporaryong nisira nga wala man lang suldoi ang mga trabahante niini. Ang maong mga trabahante matud pa ni Cordova Mayor Cesar Didoy Suwan nga upat ka kinsinas wala masuldoi sukad pa ni adtong Nobyembre tuig 2023. Maong nagpakitabang ang mga apektadong trabahante ngadto sa mayor ni adtong Enero 16 human nga wala motuman ang tag-iya sa gisabutan nga petsa nga mahatag ang ilang sweldo. Gipatawag sa mayor ang tag-iya sa kumpanya nga si Geraldine Pacardo ug kagahapong adlaw gianunsyo sa mayor nga nisugot kini sa gustong mahitabo sa mayor nga ibalik ang ilang operasyon. Kini aron matiwas ang ilang trabaho nga nabiyaan para naikasweldo kanila. Niuyon ang tag-iya ug nigpasalig nga 60 ka makina ang iyang paandaron og balik para sa mga trabahante. So, 60 ka makina iyang gamiton ug ang pipila usab ka makina mo iyang i-guarantee. No, iyang ihipos kaya iyang i-guarantee sa mga trabahante nga aron matagaan sila og sweldo gyud. Samtang ang mga naapektuhang mga trabahante nakadawat og tag 2,000 pesos nga ayuda gikan kini sa lungsod sa Cordova pinaagi sa assistance to individuals in crisis situations. Matod sa mayor nga ang maong assistance tabang sa mga apektadong trabahante samtang wala pa sila'y sweldo. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Musunod, pagsuspenso sa COMELEC sa tanang proseso alang sa People's Initiative gihangup sa mga senador. Kanaguban pa mga balita sa bagbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Unlock true health with Form and Function Corrective Chiropractic. Performing form, optimizing function naturally. For consultation, please contact 0917-670-0907 or visit our website at formfunctionchiropractic.com or our Facebook account. Form and Function Corrective Chiropractic, most trusted chiropractic in Cebu. On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth
and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life. DMC Busa Print Shop. For your printing needs, visit DMC Busa Print Shop website at www.dmcbusaprinters.com or call telephone numbers 505-7403, 350-4740, and 350-4725. Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious. In the heart of Cebu's bustling business and lifestyle district, a culinary heaven awaits those seeking the remarkable diverse flavors of our motherland. Bayanihan Native Cuisine, a restaurant dedicated to celebrating the archipelago's culinary heritage, promises to whisk you away to a delightful expedition through the tastes of Luzon, Visayas, and Mindanao. From the crispy delights of lumpiang Cebuano to the refreshing paku pomelo salad and the traditional lumpiang sariwa, your taste buds are in for a treat. Scallops sa Cebu offer a taste of the Visayas Island seafood bounty. Our function rooms are perfect for parties and other events. Reserve one for an intimate gathering or all three for a big celebration. You can also use the entire restaurant for groups that can accommodate 80 people. Bayanihan Native Cuisine is located at the lower ground floor FLB Corporate Center beside POJ Terminal across H&M exit of Ayala Center, Cebu. For reservations, you may contact us at 0908-891-8200 or visit our social media pages. Balik sa atong mga balita, mga senador mihangop sa pagsuspenso sa COMELEC sa tanang proseso alang sa People's Initiative. Dungan kini sa ilang pahimangno sa katawhan nga magmatngon gihapon subay sa subsob nga kampanya sa charter change. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Gihulagway sa mga senador nga nagmalampuson sila sa tinguhang nga mababagan ang giingong People's Initiative aron maduso ang charter change. Bisan og gihangop nila ang desisyon sa COMELEC nga naghunong sa proseso sa People's Initiative, mipahimangno sila nga di mangumpiyansa ang katawhan. Kikalipay ni Senate Minority Leader Joel Villanueva ang maong kalambuan. Nagkanayon kini nga nitupag ang kagamhanan sa nimong sentimiento sa katawhan. Dasunusad ni Senador Nancy Binay nga kinahanglang bantayan sa tanan ang nagpadayong signature campaign sa matag purok. Ilabi na nga nabantayan nilang gigamit ang pagpanghatag og ayuda aron makapirma nga nagpabor sa pag-amendar sa konstitusyon. Nakita usab sa minority sa Senado nga naminaw gayud ang COMELEC sa ilang yangungo. Gihimug-atan nilang Senators Coco Pimentel ug Risa Hontiveros nga walay labot ang COMELEC sa paghimo og lagda alang sa People's Initiative. Nalipay usab si Senador JV Ejercito human masayod nga daghang taga-gobyerno ang adunay pagtahod sa konstitusyon ug sa demokrasya sa nasod sa kinatibuk-an. Kini ang nahimo nilang reaksyon human ni pabor ang kadaghanan sa COMELEC commissioners nga isuspenso ang guidelines alang sa People's Initiative. Gian Navarro, CCTN News.
Mandawi City Health Office nagtinguha nga magdugang og health professionals aron mas mapalambo ang serbisyo sa panlawas sa syudad. Kinisubay na usab sa rekomendasyon ubos sa Universal Healthcare Law sa gobyerno. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagtinguha ang Mandawi City Health Office nga magdugang og mga health professionals aron mas mapalambo ang serbisyo sa panlawas sa syudad. Dugang doctors, nurses ug midwives ang gikinahanglan sa buhatan. Sila ibutang unya sa nagkadayang mga barangay health centers ug clinic aron mapaduol ang mga serbisyo ngadto sa mga Mandawihanon. With the increase in the number of personnel, we are trying to decentralize all the services. Instead nga anhi ang mga tao diri sa main, ato na siyang i-provide na ang services dool sa ilaha ngadto sa health centers para di na sila mo biyahe na yung mga tiguang maglisod og lakaw padung dire. So ato na siyang i-decentralize. So with enough personnel maka-assure jud ka nga ang services ma-provide na didto. Dili na sila kinahanglan maghulat pag anytime gusto sila sa clinic paninghaon na to nga ma-serve nato. So mga plano, mga damgo na nato for Mandawi City. Ang maong tinguha subay usab sa city-wide system integration ngadto sa Universal Healthcare sa Department of Health. Sa Universal Healthcare, ang ideal health human resource ratio usa ka doktor sa matag 20,000 ka mga tawo. Mao usab kini ang nurse to population ratio samtang usa ka midwife sa matag 5,000 ka mga tawo. Matud sa in charge sa buhatan nga nakab-ot na nila ang ideal ratio sa doctor ug nurse ug ang kuwang mauna lang ang gidaghanon sa midwives. Sa bag-uhay lang dugang 7 ka midwives na ang na-hire. Ang 20 city ka barangay sa syudad gibahin sa 5 ka cluster. Sa matag cluster adunay duha ngadto sa 5 ka mga doctors, 6 ngadto siyam ka mga nurses ug 4 ngadto sa 6 ka mga midwives. Because I think that has been established now with this ratio, we will be able to provide the needed services good for our constituents. So we're trying to live up, Mandawi City is trying to live up to that recommendation na because we always want to provide the best good for our Mandawihanons. Matod ni katulong nga dili gilayon ma-fill out ang gitinguha nga gidaghanon nga personnel tungod magahin pa man og budget alang niini apan gisiguro niini nga suportado kini sa syudad. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mayor Michael Rama may pahibalo nga mipaabot og suporta sa dakbayan sa Sugbo si Hansi. Kini aron sa pagsulbad sa problema sa baha ug redevelopment sa Mahiga Creek. Ang kasayuran hatod ni Shariza May Uy. Andam nga mutabang si Hansi sa pagdevelop ug paglimpyo sa Mahiga Creek nga nimutang duol sa iyang mall sa North Reclamation Area. Matud ni Cebu City Mayor Michael Rama nga nilarga siya paingon sa Singapore alang sa usa ka business meeting uban si ug usa nga nasgutan nila mao ang pagtabang sa syudad aron nga masulbad ang problema sa baha ilabi na gyud sa tabang pinansyal sa pagpalapad sa drainage systems sa dapit. Dugang pa sa mayor nga dugay na niyang gikaistorya si alang sa maong lakang ug usa nga gitan-aw nila mao ang sistema sa Singapore nga mamahimo nga ma-apply kini sa Sugbo. Meeting na mo dito ocular inspection. Mel Feliciano, who's in charge of the water, has a discussion with Hansi on adapting Mahiga Creek. So that's one. When all the intervention General Feliciano has in his mind, which include among others the silting and even retarding water, there are a lot of interventions of which technology are replete. It's all about gislasan pa itong budget. So it's all about budget requirements to be available. Masaligon sa bang mayor nga sa maong pagtabang ni sa syudad, dako kini nga tabang ngadto sa mga negosyante sa pagpalambo usab sa ilang negosyo. Gani gipauban sab ni Rama si Mel Feliciano aron sa pagsusi ug pagtuon sa water resources technology sa Singapore nga mamahimo nga mabutang sa syudad. I told Mr. Hansi, I can only see the C family capable without having to talk about ROI. Yes. But the humanity side of having investment in Cebu City and then being also continuously giving the trust and confidence, then it's about time from the conglomerate point of view that they can come in for humanitarian reasons. Here is May Uy, CCTN News.
Mga progresibong grupo sa Sugbo o Kabisayaan naglaom nga malakip sa report sa UN Special Rapporteur ang nasinating kalapasan sa tawhanong katungod. Kini human nga gikataho ang ilang mga nasinati at sa nahimong pagbisita dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gikumpirmar sa grupong Bayan Central Visayas nga nakikita sila og ubang mga progresibong tapok ngadto kang UN Special Rapporteur on Free Expression and Opinion Irene Khan. Gikumpirmar silang chairperson nga si Jaime Pagdinawan nga gisumbong na nila ang mga human rights violations nga nasinati nila. Sama lang sa pagpang-red tag sa ilang mga kauban, pagdagit sa ilang mga advocates ug pagpanghudlat sa matag pagprotesta sa gawas. Wala hino nila gidokumento ang ilang panagkita isip pagsanong nausab sa protocol gikan sa United Nations. Ang pag-ari niya dire kay napresentar sa naglaing mga grupo, Cebu, Negros, Panay, Bohol ang mga violations no nga para nato nagyatak yun sa tawhanong katungod. Ikatakdang muhatag sa rekomendasyon si Khan karong Biyernes sa kauluhan bahin sa nimong pagpakisayod sa pipila ka mga buhatan sa gobyerno ug sa ubang sektor. Muhatag usab siya og mga sugyot aron mas mulambo pa ang mekanismo sa tawhanong katungod. Maong gipanghinaut nilang paglinawan nga malitok usab ni Khan ang ilahang nahimong sugyot. Mo'y atong expect ani niya nga usa sa iya mahimong recommendation based sa finding sa amo ang gipaabot nga reklamo plus kadto na nga pagupahunong na ning mga red tagging no nga ang mga progresibong organisasyon aning mga panahon na gikan sa miaging administrasyon hantod na administrasyon ni Duterte ug ni administrasyon ni Marcos Jr. padayon man gyud no nga gi-red tag padayon nga dunay threat. Samtang gikalipay sa National Union of Journalists of the Philippines kon NUJP Cebu chapter ang nimong dialogo kang Khan. Ang ilang sugyot mao ang decriminalization sa libel, pagbino sa pagpanghudlat sa mga opisyal sa gobyerno o paghunong sa public shaming. Kini bisan pa man og nakita sa Presidential Task Force on Media and Safety kon PTFOMS nga malinawon og mabulokon ang freedom of expression dinhi sa Sugbo base sa nahimo nilang dialogo. Gian Navarro, CCTN News. Gireport sa Philippine Statistics Authority 7 nga misaka o gamay ang inflation rate sa Central Visayas ngadto sa 3.9% niadtong Disyembre 2023. Mas taas kini tandi sa 3.8% ka inflation rate sa rehiyon niadtong Nobyembre sa miaging tuig. Matod ni PSA 7 Director Ariel Florendo nga nahiaguman ang pagsaka sa presyo gikan sa mga food ug non-alcoholic beverages ug plitihan sa mga pampasahero ang sakyanan. Apil usab sa pagmahal maong bayranan sa tubig, kuryente, petrolyo ug uban pa. Nakita ni Florendo nga pipila sa mga nakaapekto sa pagsaka mao ang demand sa mga produkto sa nakalabay nga holiday season ug ang pagbag-o sa presyo sa lana. Days last month, which is November, the inflation rate sa November 2023 was 3.8. Nisaka siya to December 2023 to 3.9. Pero kung if we base it sa last year, which is December 2022, the inflation rate was 8.5. So medyo dako ang difference. Musunod, duha ka bata managsuon nga magkatulgan sa treehouse ug wala nagyatiman sa ginikanan, girescue sa Lapu-Lapu City. Kanaw guban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious.
printing needs, come to Stitches and Wear. We print t-shirts, jackets, towels, caps, factory, office, and sports uniforms, bags, embroidery products, mugs, umbrella, and other giveaways. For inquiry, contact Samson O. Chu, General Manager, care of Cebu Cube Ice Compound, M. Sinisa Street Extension, Kasuntingan, Mandawi City, Cebu. Telephone number 6332-268-0696 and 346-3358. Cell phone numbers 0916-9263-5216, 0922-890-3302, and 0917-631-3584. Or email us at stitchesandwear@yahoo.com, stitchesandwear@gmail.com, and samichu168@yahoo.com. Balik sa ato mga balita, duha ka bata nga managsuon nga nangatog sa treehouse sa wa gyatiman sa ilang mga ginikanan girescue sa Lapu-Lapu City Social Welfare and Development. Giingon nga ang silingan mo'y nagpakaon na lang sa bata nga naa na karon sa home care facility sa Lapu-Lapu City. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Mao kini ang treehouse nga gipuy-an hapit na magbuwan sa duha ka mga bata nga gi-rescue sa City Social Welfare and Development sa Lapu-Lapu kagahapong adlaw nga nahimutang sa sitio Gisi, Barangay Agos. Ang maong mga bata nagpangidaron og 2 ug 4 anyos nga kasamtangang anaa karon sa home care center. Usa ka concerned citizen ang nitug-an sa kahimtang sa maong mga bata didto sa CSWDO tungod kay naluoy siya sa sitwasyon sa mga bata nga permi wala ang amahan ug ang mga silingan maoy magpakaon niini. Gani sa pag-rescue sa maong mga bata wala usab diha ang amahan ug dako na lang ang iyang katingala nga wala na diha ang mga bata sa iyang pag-abot. Naabot man sa punto nga gidala man noon sa kanang DE sa mga bata wa ko kabalo trabaho ko gahapon dito nangita ko sa mga bata wa naman. Asa na maron na gimingaw ko sa mga bata in taon gabi wa ko katulog. Dipinsa sa amahan nga wala sila laing kapuy-an ug wala siya laing kabinlan sa iyang mga anak. Dugang sa amahan nga ang inahan sa maong mga bata tuwa sa Manila nan trabaho ug kapila na kini niyang gipapauli aron adunay mag-atiman apan igo na lang siyang gipalaom niini. Wa mi laing kapuy-an man nya wa pag yugi trabaho. Nako kapila na ko niingon sa akong asawa nga uli na dire. Kay galisod ko dire, obligasyon nga ikaw may maatiman na ng mga bata. Ako may obligasyon nga manarbaho ko. Di gid siya mauli, sige ra siya promise katulog gid siya niingon nga promise mauli. Matud sa Pangulo sa CSWDO nga si Junard Abalos tungod sa sitwasyon sa amahan karon, dili pa nila ibalik ang maong mga bata. Paduawon nato pero di pa sila nato siguro i-turnover no. Of course based ato ang atong nakita kagahapon mo na no sige kahubog ang papa, wala atiman sa mga bata, gipasagdan lang sila. So of course, di kita mo sugot nga uli sa papa ang mga bata, no? So, muduaw siguro pwede, pero kung iyang kuhaon, di pa siguro nato na mahatag ang mga bata. Sa pagkakaroon, naghuwat pa ang CSWDO sa pag-uli sa inahan sa mga bata, apan kinahanglan pa nilang i-assess kung aduna sa baki ni kapasidad sa pag-atiman sa iyang mga anak. Crystal Joy Filerca, CCTN News.
Police Regional Office 7 may pahibaw nga hapsay og balinawon ra ang sinulog sa Carmen niadtong Domingo. Wala hinuon sila'y natalang mga insidente bisan sa kadaghan sa mga tawo nga misaksi sa maong kalihukan. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Malinawon, hapsay og walay natalang insidente ang kapulisan sa lalawigan sa Sugbo atol sa sinulog sa Carmen atong Domingo, Enero 28, 2024. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard Spilare, ang spokesperson ni Police Brigadier General Antonio Aberin, hepe sa Police Regional Office 7, nga base sa report nga gipahibaw sa hepe sa Cebu Police Provincial Office, Police Colonel Percival Surilla. Walay dagkong insidente nga nahitabo nga may kalabutan sa kalihukan sa sinulog sa Carmen. Tungod ni ang PRO 7 may pahlipay sa mga personel sa CPPO nga gipakatap sa Carmen alang sa pagpatuman sa hugot nga seguridad aron maangkon ang kamalinaon sa dakong kalihukan nga gisaksihan sa daghan nga mga bisita sa nakalain-laing probinsya. Report of our provincial director was that it was very safe, very secured. There were no major incidents recorded. And we thank and we congratulate the Provincial Director of Cebu Provincial Police Office, Police Colonel Percival Surilla, for a job well done in securing the very important and highly anticipated sinulog sa Naman mohatag og numero si Pilare kung pila ka mga police personnel ang ipakatap sa lungsod sa Carmen. Apan ang gipahibaw nga kung unsa man ang ilaga gihimo sa sinulog Grand Parade 2024 sa Dakbayan Sugbo, mao sa ilang gihimo sa sinulog sa Carmen sanglit moaman kini ang mando ni Aberin. Nagpasalamat ang kapulisan sa komunidad sa mong lungsod nga miabag kanila aron makabot ang malinawon, tunhay og solemniya nga sinulog nga wala nagpabadlo nga mga tawo samtang nagpadayon ang kalihukan hangtod nga kini natapos pagkagabi na. Gipahibaw ni Pilare nga kung wala ang kooperasyon sa publiko sa Carmen, dili nila makabot ang kalampusan. Approach according to our Regional Director, Police Brigadier General Antonio Aberin, is that we will use the same security template that we have used in Sinulog, in Cebu City, and in Carmen to make sure, of course, that no major incidents will be recorded. And true enough, our security adjustments, security coverage paid dividends with the help of the community who were very cooperative all throughout the celebration. Arnold Bustamante, CCTV News. Gipasidunggan sa Philippine National Police ang PRO 7 sa pagkasikop sa ka big-time drug personality sa dakbayan sa Sugbo niadtong Disyembre. Gitunol sa Campo Crame ang PNP Medal of Merit sa RPDU 7. Nasakmit ang 10 ka kilo nga shabu nga bukatidad og 68 milyones pesos gikan kang Harvey Torres, taga San Pablo, Laguna. May padangat usab sa pahalipay si PRO 7 Director Brigadier General Anthony Aberin sa iyang mga sakop nga nadawat niini ang pasidungog. Resulta hinuon kini sa ilang dedikasyon paggukod sa mga dagkong drug personalities dinhi sa Central Visayas. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.